Pagi ini kita membahas Hakim-Hakim pasal 8. Pagi ini yang khotbah adalah pasal Joshua. Pasal 8 ini yang terakhir membahas tentang Gideon, 6, 7, 8 itu tentang Gideon, dan yang pasal 9 tentang Abimelek, dan akan membahas Abimelek. Jadi berapa kitab ini ada yang ganjil. Yang depan itu pasal 4 dan 5 tentang Barak dan Deborah. Dan ini 4 dan 4 pasal 4 dan 5 dan Yael dan Barak. Barak adalah seorang pemimpin pasukan, semua kekuatan. Yael adalah seorang perempuan Kanaan. Kemudian dari dirinya Barak sampai pada perempuan Kanaan. Jadi di dalam Hakim-Hakim itu menulis bagaimana kita mengubahkan diri kita, ya, tanpa pamrih. Dan bahkan di sini Deborah tuh bangkit menjadi hakim. Karena dulu laki-laki tidak ingin bangkit dan mereka tidak ingin berkorban. Dan termasuk juga Barak. Maka di saat itu Tuhan memakai Yael. Jadi menjadi dari rakyatnya bangsa Israel, dan di saat zamannya Yeroboam mereka masih bangkit. Tidak boleh tidak dengan sukarela, dan kita juga mesti bangkit dengan sukarela melayani Tuhan. Jangan karena untuk diri sendiri, karena waktu zaman Baal dan Yeroboam karena semua juga untuk diri sendiri. Sesudah Raja Salomo dan mulai hancur. Jadi memberitahukan kalian tuh kita mesti bersama bangkit mengikuti Tuhan. Masih sampai ayat pasal 6 sampai 9 di 4 ayat ini. Dan sampai kita sampai Abimelek dan Gideon. Yael sama Barak itu Tuhan memakai seorang wanita yang sangat kecil yang tidak terlihat. Jadi kalau Gideon dan Abimelek jika sama-sama dibahas di dalam firman ini, di pasal ke-8 yang akhir itu sudah dibahas Abimelek. Kedua pemimpin itu ditaruh bersama. Mereka adalah ayah dan anak. Ya, kita tahu mereka tuh berdua juga tidak baik. Yaitu jalan-jalan Yeroboam dan Yeroboam. Jadi Tuhan menjamah mereka nabi untuk menuliskan semua ini, semua memberitahukan Yeroboam dan Yeroboam itu mereka juga tidak baik. Itu sama Gibeon sama juga Abimelek. Ini sebenarnya ada permasalahan orang. Mereka ada mengejar kekuatan. Jika kita lihat Yeroboam dan Yeroboam sama Abimelek itu dibandingkannya, jadi satu ada jalan sejajar dan juga banyak yang tidak seimbang.
基甸身上嘅弱點咧，喺呢兩個嘅王耶羅波安同埋羅波安身上都睇到。Jadi di dalam Abimelek dan juga sama itu Jerubbaal dan Baal mereka sama di dalam diri mereka. Kita melihat. Jadi menulis sejarah ini, jadi saat itu bagaimana kita tuh memilih. Jadi pasal 8 ini kita melihat Gideon, pasal 6, 7, 8. Jadi hari ini yang ke-8 yang pasal 6 dan 7 kita sudah membahasnya. Pasal ke-6 Tuhan memanggilnya, tapi dia adalah orang yang tidak bersedia. Dia karena ketakutan mereka tuh dia tuh tidak mau bangkit untuk memikul tanggung jawab ini. Tapi pasal 7 itu sebenarnya Tuhan yang menyelamatkan. Gideon sebenarnya sangat takut. Jadi kami betul tema kemarin itu tidak mengikuti ketakutan diri sendiri. Dan kemarin saya melihat itu Tuhan ada penyelamat. Tapi tema ini tidaklah sangat istimewa, sekarang juga tahu. Jadi saya mengubah jadi jangan mengikuti ketakutan kita sendiri. Jadi memberitahukan kita orang seperti ini pada saudara-saudara semua. Jadi saudara-saudara yang di online. Jadi dalam keadaan sekarang ini menghadapi wabah penyakit ini, menghadapi perekonomian dan juga kesulitan negara ini, dan menghadapi semua dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa menolaknya. Jadi kita sudah gampang tuh memilih isi out, jadi bisa lepas ya. Jadi deposit ini kita ambil pergi dan juga keuangan negaranya dia ambil pergi ke suatu tempat yang aman, suatu tempat. Lakukan ini apalah artinya? Jadi tidak ingin bangkit untuk menanggung. Kita melihat Barak, dia tidak ingin menanggung tanggung jawab ini. Di zaman Gideon juga sama. Waktu pertama dia juga tidak ingin bangkit untuk bertanggung jawab. Dan juga dan saya tuh ingin mengurus diri sendiri aja cukup. Jadi untuk keluarga saya dan anak-anak saya suatu tempat aman sudah cukup lah. Tapi di firman ini memberitahukan kita sampai di Jerubbaal ini kita memilih utara dan selatan juga sama. Di dalam zaman hakim-hakim, di bawah Gideon atau Abimelek juga sama tidak baik. Dan juga di zaman Baal, seperti zaman ini juga tidak baik. Sebenarnya hanya ada Tuhan. Tuhan ada penyelamat. Kita sebenarnya seperti Gideon atau Jerubbaal dan Baal dalam ketakutan kita. Jadi ketakutan kita tuh kita dikejar oleh ketakutan kita. Jangan sampai ketakutan kita mengambil keputusan. Firman Tuhan, kebersamaan Tuhan, bimbingan Tuhan, sesungguhnya adalah Tuhan yang membimbing, Tuhan yang melihat. Itu yang kemarin kita bahas. Hari ini yang asal ke-8. Saya tuh Gideon bagi satu terakhir. Saya memiliki tema hati-hati mengikuti kekuatan dari dalam
suatu kekuatan dari 我哋 online. 睇到基甸嘅性格係好複雜， Kita melihat tuh 基甸的性格是很复杂 karakternya 的。 Gideon sangatlah 複雜嘅性格點解會係咁呢？那我们就要想，为什么会這樣子呢？這麼複雜的性格，其實 Tidak 因為喺 baik 士 ya. 師嘅年代， Karena keadaan ini karena di zaman hakim-hakim. 係唔認識神，他們是 Karena 不認識 waktu 神 itu mereka tidak mengenal Tuhan. 係長久以嚟咧都受到異族嘅壓迫。其實佢哋喺黑暗當中， Sebenarnya selalu di dalam tekanan itu mereka di dalam 所以 kegelapan. 我哋睇到基甸嘅性格係一個好黑暗嘅性格。 Jadi kita melihat tuh karakternya Gideon karakter yang 暴 sangat 的性格。 gelap dalam sangat 今天我會看到， tidak baik. Maka pagi ini kita melihat. 細的網絡， Jadi hati-hati betul kekuatannya dari satu 代 online. 嘅人都係咁。 當代的人也是這樣。 Orang ini sekarang juga sama. 士師嘅世代唔好成為別的世代，意思就我哋唔可以有呢一啲嘅個性。 Jadi kita jangan sama seperti zamannya 我再 hakim-hakim. 講嚟講去都入唔到經文。 Jadi saya ngomong tuh tidak bisa masuk dalam firman Tuhan ya. 我哋嘅呢一代，我哋下一代， Jadi kita hari ini zaman sekarang dan generasi kita. 在我們現在的 Jadi 成長環境 dalam 裡面 keadaan situasi 家 kita 庭背景當中， dan juga dalam keluarga dan juga latar belakang keluarga 好 itu, 多負面嘅因素喺度， itu banyak kepahitan dan pengeluh, 我哋都會造成咁樣嘅性格嘅。 maka akan menjadikan 我 karakter 們也 kita 會造 seperti 成 ini. 這樣的性格。 所以我哋要小心， Jadi kita mesti 我 hati-hati. 哋要挽回呢一個世代，我們 Kita 要 mesti 挽回 kembali 這個 lagi 時代 pada dunia ini. 係真係大家一齊起嚟跟隨神。 我們 Maka 真的 kita 要 mesti bersama-sama bangkit mengikuti 好 Tuhan. 似跟隨神係我嘅招牌。 Jadi sekarang tuh mengikuti Tuhan adalah satu jati diri gitu ya. 所以不要 Jadi 成為一個 kita jangan slogan menjadi satu 一個 slogan. 口號。 而係有咁嘅生命， Jadi ada satu kehidupan seperti 我 ini. 都好軟弱， Saya juga sebenarnya juga 我都 lemah. 好需要。 Saya juga sangat membutuhkan Tuhan memperbarui saya. 我哋就進入經文入邊啦。 Jadi mari kita masuk dalam firman 我將 Tuhan 第八 pasal 章咧分 ke-8. 為兩段啫。 Saya membagi pasal 8 bagi dua tema. 35節聖經 Sebenarnya ada 35 ayat. 21節係第一段。 1到20 1 sampai 11 ada satu bagian. 好勇報復想作王的基甸，好勇報好勇復想做王的基甸， Menjadi satu 基甸其實一個 kerajaan 好勇 dari 報復 raja 又想做王， yang ingin 好勇報復又想 melatih 做 dan juga 王。 ingin menjadi raja. 好想做王， Dia sebenarnya ingin menjadi raja, 但係佢又唔講佢係王嚟嘅。 tapi tidak berkat memberitahu orang kalau dia 想 ada 做王， raja. Sebenarnya ingin menjadi raja. 去到咁咧，那為什麼 Kenapa 會這樣 bisa sampai 我哋 di sini? 佢嘅報復心同埋佢嘅氣焰咧越嚟越強。 Jadi kita 他的 melihat 報 tuh 復心和他的氣 untuk 焰越來越強。所以今次我哋再睇 perbaruinya itu sangatlah 我哋 kuat. 對基甸都有重新一個嘅認識。 Jadi kita melihat tuh 在看世界的時候，我們對 kita hakim-hakim kita mulai lebih mengenal 我 Gideon. 哋讀主日學咧，覺得基甸係非常之好嘅。 Waktu kita membawa sekolah Alkitab itu merasa tuh Gideon sangat baik. 無光失為正啊，咁啊大有信心。 Orang tuh yang sangat baik yang penuh dengan percaya 我哋 diri. 嘅分享咧，以前嘅分享就係我哋對神嘅心意咧，帶領我哋要有引證啦、驗證。 Jadi kita terhadap Tuhan itu Tuhan Tuhan membimbing ada lagi penyataannya. Kamu mengikuti cukup. 今日我哋睇到咧， Tapi kita sekarang itu melihat tuh sebenarnya adalah bukan penyataan. 俾神出考題啊， Itu membuat suatu 佢驗證咗 pertanyaan. 之後，佢都唔繼續行嘅。 Dia tuh menyatakan tapi tidak jalan terus. 去啦，我將佢哋米甸人交俾你啊，佢都唔去嘅。 Dan Tuhan berkata, pergilah orang Midian akan serahkan pada kamu. Tapi dia tidak juga pergi. 有更正確嘅了解。 Dan kita tuh terhadap Gideon lebih lagi memahami lagi. Dan terima kasih Tuhan memberikan satu penglihatan. Itu memberi satu 我哋要效法基甸。 pemberitaan kepada kita. 基甸係一個反面教材， Sekarang ada Gideon orang yang 話 memberontak 俾當代嘅人聽。 dan memberitahu 我 orang 哋唔係 waktu 跟 saat 耶 itu. 羅波安，亦都唔係跟羅波安。 Kita waktu itu tidak bukan mengikuti Yerobal dan Baal. 基甸是有問題 羅 的。 波安、 Dia ada masalah. Yerobal 比米勒係有問題。 juga ada masalah dan Abimelek juga ada masalah. 巴勒是有 Barak juga ada masalah. 往上， 唯有我 Dan 們 kita 往上行， tetap jalan ke depan. 好像亞裔一樣。 Seperti Yael juga. 雖然雅億冇位份，又唔係以色列人， Sebenarnya Yael tidak ada status bukan orang Israel. Tapi dia mengikuti Tuhan. 第1節至到第23
一節， ayat 1 sampai ayat 21. 基甸係好勇報復，佢又想做王。 Gideon ini sangat mendendam, ingin juga menjadi raja. Ya, ada 4第一個場景keadaan. 3節咧，就係佢用計咧，用言語咧去平復呢一個以法蓮支派嗰個嘅怨言啊。 Ayat 1 sampai 3 ini dengan akal kata-katanya untuk meredakan 其實又 orang amarahnya orang Efraim. 係事實嚟嘅，但係佢又誇大。 Sebenarnya ada kenyataan tapi diperbesar. 即係以法蓮人呢，首先我哋要明白以法蓮人 Kita mesti paham orang Efraim 基甸嘅關係。 dan juga sama hubungan dengan Gideon. 嗱，大家知道基甸係邊個支派咧？ Kalian juga tahu Gideon adalah suku apa? 馬拿西。 Gideon adalah suku 以 Manasye. 法蓮 Efraim. 係佢哋兩個都係同一個母親嘅。 Mereka berdua ada lahir dari satu ibu, 同一個父親。 jadi satu bapak. 以法蓮同馬拿西 Efraim dan Manasye 約瑟嘅後代。 adalah keturunan Yusuf. 但係呢個地方咧， Di 點 tempat 解去 ini 打仗嘅時候， Di dalam 即 pergi 係而 berperang, 家以法蓮人話咧，點解你唔叫我哋去咧？ orang Efraim berkata, kenapa engkau tidak 喂，我哋係 memanggil saya pergi berperang? Kita satu bapak, kita sangatlah 點解你唔叫我去？ dekat ya. Kenapa menyuruh saya kita 叫 pergi? 以法蓮人去咧？ Kenapa Gideon tidak menyuruh orang Efraim 呢 pergi? 個一個謎嚟嘅。 Itu satu 其實我自己 masalah. 覺得咧，就係佢唔想叫以法蓮， Dan saya tuh masa tuh mereka tidak ingin memanggil orang 彼 Efraim. 此之間有問題嘅。 Mungkin kemungkinan mereka ada suatu 與其 permasalahan. 其他三個支派嘅人， Dan dia lebih baik memanggil 3 orang yang dalam 3 suku dan tidak menyuruh orang Efraim 因為 pergi. 佢唔舒服啊，同以法蓮人一齊。 Karena tidak enak ya bersama orang Efraim. 妥佢喎，可能唔服佢喎。 Dan kemungkinan 神叫你唔叫我咧？ orang Efraim itu tidak suka padanya karena kenapa Tuhan memanggilmu tidak memanggil saya? Engkau Efraim dan saya Manasye hanya memanggilmu tidak memanggil saya. Karena dari hati dan juga ada perbandingan. Saudara ini ada perbandingan. 就係咁啦。 Jadi saat itu kemungkinan begitu. 佢哋去打仗嘅時候咧， Mereka pergi berperang. 其實咧都係各為鬼胎嘅，就是有各有一為胎個比較嘅心喺度。 Ada satu hati yang perbandingan 贏咗啦， dan mereka 以法 menang. 蓮人就嚟揾呢個係基甸理論啦。 Orang Efraim datang untuk mencari Gideon untuk menjadi 佢係王嘅 satu 首級喎，他拿着兩個 dan 米 membuat 甸王的首 satu 咁樣 dua 嚟揾基甸，就來找基大甸。大同佢爭吵。 datang yang untuk mencari 基甸 Efraim. 咧講嘅話咧就係咁喎。啊，基甸講的話就是這樣。 Dan Gideon berkata dengan ini, 我哋馬拿西所行嘅人呢，就豈及你哋以法蓮人呢？我們馬拿西所行的， Orang 豈能比你們以法蓮所行的呢？ Manasye 以法蓮 begitu 實 lebih 在 pendek 剩下 daripada 的葡 orang 萄不 Efraim. 強過亞比以謝所摘的葡萄麼？ Apa perbuatanmu di dalam hal dibandingkan dengan kamu? Bukankah memetikkan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kamu? 神已將米甸兩個 Tuhan 手 sudah 交在 dua 你們手中。 我所行嘅 diberikan 豈能比 dalam 你哋 tanganmu. 所行嘅嚟得勁嗎？ Saya yang saya lakukan daripada pekerjaan kamu lebih 佢其實 hebat. 又奉即係用言語咧，好似奉承緊呢一個嘅以法蓮人一樣。 Seperti dengan kata-kata sepertinya memuji orang Efraim 以 ini. 法蓮人咁樣聽咧，以法蓮人就燒咗怒氣喎。 所以 Pas orang Efraim mendengar ini maka amarahnya reda. 咩意思咧？ 這番話 Dan 是什麼？ kata ini apa 我哋 artinya? 咧就喺度摘葡萄嘅啫， 我們 Kita di sini hanya memetik anggur, 我哋摘嘅咧， tapi kami yang 摘得 memetik 幾多咧都唔及喺地上跌落嚟嗰啲嘅葡萄，你執到嘅嗰啲葡萄犀利啦。 但我 Kalau 們 apa yang kami 摘多 petik 少 itu tidaklah 東西你在地上撿起來 lebih banyak 好 daripada 厲害 anggur yang jatuh di dalam 我們追求的是米甸的 但係你 軍 殺 兵， 嘅係米甸嘅王 yang jatuh 喎， ke 是米甸的王。 tanah. Kami hanya membunuh tentara, tapi kamu membunuh banyak raja. 其實不是心中 Bukan 之 hanya kata-kata yang sebenarnya kata-kata ini bukan kata yang dalam hatinya, ada kata-kata yang untuk menyenangkan. 但以法 Tapi orang Efraim 我覺得係啊，就係 dan 咁喎 berpikir ya 佢 betul 又唔識 juga karena 聽喎，他也 dan 聽 juga 不懂 tidak bisa mendengar. 即係就係咁啦。就
就这样， Jadi begini, 愛面子啊，就爱 jadi 面子， ingin 係 punya 一個 muka. 性格嘅扭曲嚟。是一个 Itu 性格的扭 karakter 曲。 yang 當時嘅人就係 dibengkokkan. 咁。 当时 Waktu 的 itu 人 orang 是 itu 这样 begitu. 第二個場景咧，4節至到第12節， 那 Dan juga dalam 4到12 tempat lain, tema lain lagi 4 係講 sampai 到咧 12. 係基甸佢追趕呢個西巴同埋撒慕拿呢兩個王。 就讲 Jadi 到基甸 berkata 去 tuh 追赶西巴 orang 还有撒母拿 Gideon 的 tuh 国王。 mengejar 2 raja 但在 yaitu 追赶的过程里面， Raja 我想弟兄姊妹你睇到嘅我想弟兄姐妹你们看到，唔係同心，不是同心， Raja Sheba dan Sarmula. 心 Yaitu bukan satu hati atau hati yang untuk membalas dendam yang 怎么 membalas. 看到呢？ Kalian 基 melihat 甸同跟隨嘅300人好攰啦， Dan 那基 Gideon dan 300 orang itu sangat lelah ya. 食餅啦，餅 Masih lelah ya. 那基甸跟 Dan 跟随 ama 他的人 nasi 马 juga 上 tidak 跑 makan, 很 bukan 累 yang 了 makan 连 nasi, 饼都没得 roti 吃 pun tidak makan. 過咗約旦河， Dan mereka 他们 melewati sungai 嚟到 Jordan 疏割。 来到 sampai di 苏 Sukot. 疏割呢個地方係屬於加德支派嘅， 哥 Itu sebenarnya Sukot ini ada dari 咁 suku 佢就 Gad 問疏割人呢係攞餅同埋水。 dan meminta roti pada orang Sukot itu 疏割 dan 人呢 air. 就兩個王都喺你手裏啦，你使我們將餅和將餅給你的軍兵麼？ Kata Sukot 两个 berkata, 王都在你手里了，你需要我们拿饼来给你。 pemuka Sukot itu sudahkah sebat Samuel itu di tanganmu sehingga kamu memberikan roti padamu. Maka sebenarnya orang Sukot itu mentertawakan dia. Kenapa mentertawakannya? 相信基甸可以追到呢兩個王。 因为他们 Mereka 相信 tidak percaya 基甸 kalau 可以追到这 Gideon 两个 bisa 王 mengejar 2 raja 佢 ini. 話：呢兩個王都喺你手中啦，他说这两个王 Kalau 都 ada 在 di 你手里 dalam 你抓到 tanganmu, 他们啦，你仲有咩需要啊？點解 kamu mesti membutuhkan 你还有什么需要？ apa pada 为什么 kami? 要我 Kenapa 给 saya 你 mesti 呢？ memberikan roti kepadamu? Saya tidak memberikan 你咁 padamu. 叻，你那么 Kamu 厉 sangat 害 你咪 pintar. 去追咯， Kamu pergi mengejar. 已經追到㗎啦。 Kamu sudah mengejarnya. 你仲要餅嚟做咩啊？ Kamu mesti roti buat apa? 嗱，點解加 Dan kenapa? 幫佢咧？ 为什么 Kenapa 基甸 orang 跟 Gad 他 tidak 们 membantunya? 米甸人克制佢哋咁耐， Midian orang itu menekan mereka sangat 佢 lama. 唔起嚟同仇敵氣一齊去追趕咧？ Kenapa tidak bangkit untuk 唔單止加 mengejar? 德人唔追趕喎， 不但 Bukan 是加德人不 orang 追 Gad 赶 tidak 以法蓮 mengejar. 人都唔追趕喎。 Efraim juga tidak mengejar. 以法蓮人咧殺咗兩個王之後，就嚟揾呢個基甸你嚟。 Orang Efraim membunuh 2 raja ini datang mencari 去到呢個 Gideon. 地方咧， Dan kita lihat satu tempat ini. 其實係孤軍作戰。 基甸其实 Sebenarnya Gideon harus sangat sendiri untuk pergi berperang. 只剩下 Saya 300 tinggal 人 300 orang. 揀個300， Kayak Tuhan 300 orang yang Tuhan pilih. 基甸就同疏割人講： Dan Gideon berkata dengan 基 Sukot, 甸就跟加德支派 我 人 贏 说， Jangan. 咗翻嚟之後咧， 我赢了 jika 回来之 aku 后 menang, 荊棘同 aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri 打你哋。 pada padang gurun dan 到 onak. 時候咧，你就知道你所講嘅係咩嘢啦。 Dan sisa itu kamu akan tahu apa yang kamu katakan. 基甸嘅報復心就喺呢度。 Itu tuh rasa pembahasan dendam Gideon di sini. 但我 Dan 们 kita tuh melihat tuh orang Gideon lebih 佢雖然 berani. 300人 虽然是 Walaupun dia 300 300 orang. 又攰啦，又累 Lelah dan capek dan juga lapar. 已經打咗好大嘅仗啦。 Saya melalui peperangan yang sangat 又 besar. 冇嘢食喎， Dan juga mengejar dan tidak ada 又 makanan. 追嚟到呢個比魯伊勒啦，他就追到 Dan sampai di 伊勒， 就係 Pe- 亞伯渡口 Penur 我哋都嚟過呢個地方。就是亚伯渡口， Dan sampai 去过的 juga 地方 sampai di tempat ini. 那边有一个 Dan sampai 比 ke 勒楼 Penuh. 佢亦都問當地嘅人， Dan juga menanya pada orang 佢哋 situ. 都係屬於加德支派嘅。 Dan juga masih juga termasuk suku Gad. 我们需要 Kami membutuhkan 佢哋又都係咁 roti. 樣，好似疏割人咁。 Dan mereka juga sama begitu juga seperti orang-orang Sukot juga berkata 其實 pada 呢度我哋 mereka. 睇到一樣嘢， Dan kita di sini kita melihat satu hal. 點解會係咁咧？ Kenapa bisa begini? 點解加德支派會係咁咧？ Kenapa suku Gad bisa 其 begini? 實呢度讓我哋睇到咧，加德支派、馬拿西支派同埋係以法蓮支派彼此之間嘅爭競。 Jadi kita melihat tuh suku Gad, Manasye dan Efraim itu dalam satu 大家唔係 peperangan. 大家 Mereka 不是 tidak 同 dengan 心的 sepenuh 大家一 satu 齊被 hati, 敵人米甸人壓迫。 satu 大家 hati 一 ya. 起被米甸人敌人 Bukan 压 yang 抑 satu dan tekanan dari orang Midian. 但现在胜利在 Tapi 望，却 sebenarnya 不 dalam 同心。 嗱呢一樣嘢咧， dalam kemenangan mereka tidak satu hati. 喺喺呢個羅邦安耶羅邦安年代應該點做？ Jadi kita melihat tuh Yerubal dan Baal itu 应该怎 dalam 么 keadaan 做？ itu bagaimana 你追求嘅 melakukannya. 係乜嘢？ 你 Yang 追 kamu 求 kejar 的是 itu 什么？ apa?
唔係邊個支派叻啲， Bukannya suku mana yang lebih 亦 hebat. 都你認同嘅唔係邊一個支派， Yang 認 kamu 同的哪一個支派 benarkan ada 其實邊一個 suku 支 mana. 派都有問題。 其實哪一個 Setiap 支 suku 派 juga 都有 ada 問題 masalah. 就算係馬拿西支派嘅基甸，已經另外號召咗3個支派嘅人，另外3個支派同佢哋去追去打噶嘛，係咪？ Biarpun dalam mana suku Malaysia itu dalam 3 suku ini bersama datang untuk berperang. 那麼三個支 Dan 派 yang 人去 3 了哪呢？ suku ini kemana? 冇喎， Tidak 剩 ada. 翻呢300人， Hanya tinggal 300 orang 300 ini. 人 就係支派與支派之間嘅爭競。 Yaitu suku dan suku itu dalam 羅邦嘅 peperangan. 年代， 在 Yerubal dan Rubal 以色 dalam 列人啊，你 zaman 係 itu. 認同邊個支派，你跟邊個支派啦？ Jadi Israel, kamu ikut suku mana dan ikuti suku mana. 哪一個支派都 Setiap 有問題 suku apapun ada masalah. 嘅基甸都係有問題。 Seperti yang Malaysia dan juga sama ada masalah. 以法蓮也是 Di 有問題。 Ephraim juga ada masalah. 為什麼提到以法 Kenapa 蓮呢？ mesti disebut Ephraim? 剛開始的第八章 Mulai dari pasal 8 langsung membaca Ephraim. Yerubal adalah 以法蓮是 suku 壞的， Ephraim. 好㗎，是不好的， Tidak baik, 有問題 banyak 的。 masalah. 所以眾以色列人啊， Jadi 要睇清楚。 bangsa Israel kita mesti jelas. Yang kita kejar itu adalah suku 追 mana. 求的不是哪一個支唔係派你，個血緣喺邊度，不是你的血緣， Bukan darah kalian di mana. 支持哪 Dan 裡？ bukan 你所追求 mengikuti siapa yang kamu kejar. 耶和華， Yaitu Tuhan Allah. 係耶和華神將敵人交喺基甸嘅手中。 Yaitu Tuhan Allah musuh diserahkan tangan 基甸 Gideon. 佢只有300人啊， 好像基甸 Hanya 現在 seperti 300 只有300 orang. 追趕 Dia terus mengejar. 睇落啦， Yang kita lihat 好 lagi. 精彩嘅。 Dan sangat 但 jelas. 係你 Sangat seru 你 ya. 明白嘅。 啊表面 Dan 看 lihat 起 dengan 來 ini tidak 基 mungkin 甸 tidak 就 akan 由 jelas. 羅巴和約比亞第11節。 Ayat 11 Gideon 第10 maju. 節講到咧，仲有15000 Ayat 11 masih ada 人有15000人。 15.000 orang sudah menewaskan 120.000 orang. Ada 15.000 orang dan masih ada 2 raja. 那他們只有300 Dan 人， mereka hanya 300 orang. 佢哋就去追趕啦。 Tidak orang membantu dia dan pergi mengejar dan sudah lelah 仲係落去添，大家還 dan juga 下去， turun. 史 Ya. 羅塔其實就睇死你追唔到噶啦， Dan orang itu semua menertawakan kalau tuh tidak bisa mengejarnya. 你死梗啊你！ Kamu pasti akan mati. 我睇住你死啦。 Dan saya akan melihat kamu bagaimana mati. 基甸咧就係追趕啦。 Dan Gideon pergi mengejar. Ayat 基甸就 ke-11. 羅巴和約比 Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokbeha. Lalu memukulkanlah tentara itu 基甸就由 ketika 挪巴還有 ketika tentara itu menyangka dirinya 約比 aman. 哈東邊從住帳篷人的路上去殺敗米甸人的軍兵，因為他們坦然無懼，坦然無告，他們坦然無懼從，住帳棚之路嘅人，從住帳篷之路的人。 Itu dalam apa kemah sebelah timur. Apa 殺敗 artinya? 米甸人咧係要火瓶啊、吹角啊，然之後喊耶和華的刀。 Waktu 過去他殺 membunuh 敗米甸人要拿着 Midian 拿着 ini 火 ya 瓶，然後 mesti 要 ada 喊耶和華和 lampu 基 dan 甸 juga 的手 sangkakala ya. 作者咧，其實士師記的 Yaitu 作者 yang 告訴我們， orang hakim-hakim ini 當代耶羅波安嘅人，當代嘅人知， yang memberitahu kepada orang Yerubal dan Baal 我哋今日呢個世代嘅人知道， yang memberitahu kepada kita zaman sekarang 得勝在乎耶和華， kemenangan ada di tangan Tuhan, 在乎人嘅計謀。 bukan suatu rencana dari 嗰300 manusia 攞住嗰啲嘢其實係基甸嘅計謀嚟。 其實 Sebenarnya 300 orang itu yang 是基甸的計謀。 angka orang 士師記嘅 Gideon 作 itu 者 adalah 用 rancangan 士師 dari 記的作者 Gideon. 來看， 嗰個 Dari 計謀 dalam 多餘，那個計謀 itu 是多餘 semuanya itu adalah 以為今日 sia-sia. 好好，不要以為這樣 Jangan 子很 merasa 好 ini dengan baik. 其實唔需要。 Sebenarnya tidak perlu. 睇下呢段點講， Tapi kita lihat bagaimana berbicara. 他們坦然無懼， 由住帳棚之路就直接上去啦。 從 Dan itu 住帳 melalui 篷 sebelah 人的路上 timur 去300人 kemah itu langsung pergi. 300 orang sangat 對 lelah 住15000人 對着 menghadapi 15,000 15.000 orang. 係冇得打嘅。 Sebenarnya tidak bisa 加德人話 berperang. 你死梗嘅，加的 Orang 人說 itu 你死定了， berkata kamu pasti akan mati. 你唔掂嘅。 Orang Ephraim juga merasa kamu tidak 其他 bisa. 嗰3個支派嘅人亦都唔嚟啦。其他 Dan 三個 tiga 支派的人 lagi 都沒有 tiga 來 suku ini tidak 但係 datang. 基甸喺呢個時候，但 Tapi 基甸在 Gideon 這個時 saat 候 ini 佢知道係神使用呢班人。
Dan tahu Tuhan memakai kelompok orang ini dan memakainya. 佢學乖咗啦，唔用任何嘅計謀啦，他就 Dan 学 dia 乖了， mulai 不用任何的 baik 计谋 dan tidak melakukan satu rancangan dan tidak banyak 直接 pikiran. 就從住帳棚之路就上去啦。直接 Dan 从 mereka 住帐篷之 langsung 路上去 kemah jalan itu langsung 住 jalan 帐篷之路是 melalui 什么意思 jalan orang-orang yang diam di dalam kemah 當 itu. 代嘅人 Apa 做生意 artinya? 咧，都係搭帳棚嘅。 Jadi orang itu saya itu melakukan pedagang itu melakukan satu 商 kemah. 商家之路、貿易之路咁樣上去， Itu melalui jalan dari perdagangan. 就係人口好密集嘅地方， Itu jalan orang yang sangat banyak 生 orang. 意嘅地方， 做生意 Orang 的 yang 地 dalam 方 perdagangan 就正 tempat. 面咁樣上去。 他们 Dan 就 dengan 正面 nyata 上 pergi dan 什么都不用想， pikir pun tidak 咁樣 pikir. 300人就操過去， Dan ini 300 orang langsung 即係好 jalan 攰 pergi. 咁樣操過去， Dan saya lelah jalan ke sana. 係打贏咗。 Tapi dengan menang dapat peperangan 5,000 ini. 人就崩潰啦。 15,000 ini adalah gugur dan mengejar dua raja 我 ini. 就睇到佢贏啦， Dan kita melihat dia menang. 唔係靠策略㗎，不是靠策 Bukannya 略， mengadakan 靠神㗎。而是靠神。 rancangan 將佢交俾 peperangan. 你就係交俾你 Mengadakan Tuhan. Tuhan bilang silakan padamu. Amin. Tuhan bilang memberkati kamu akan berkati kamu. 睇到咧， Dan kita juga melihat. 基甸佢嘅氣焰越嚟越大啦。 Dan kita 他的 melihat 气 tuh 焰越来越大， ambisinya Gideon tambah besar dan sangat 係最 berani. 猛嘅時候， Dia sangat paling berani dan paling sombong. 佢就去報復加特支派啊，他就 Dan dia 去报 membantu 复加的支 balas, 派， balasan kepada 他怎么样报复呢？ 將呢一 suku 個 Gad 嘅疏國嘅長老咧係用嚟打，即係用紙巾、用藤嚟打佢哋，他就用纸 dengan 巾来打这些疏割的打佢哋长老，，並且 memukul 教訓佢哋。而且教训他你而们。家知道我幾犀利啦？ memukul 責打 dengan 原文係教啦，那责打原文是教， memukul 就係 penatua dari orang Sukot 知 ya. 道啦，你哋錯啦，我 Dan 係 kalian 啱嘅 tahu 現在你 kamu 知道你 sudah 錯啦 salah 我 dan saya 幾犀 benar. 利啦 你現在知道 Tahu 我很 saya 厲害 seberapa 點解 hebat. 唔啱啦？ 你怎麼 Kalian 會 juga 這樣 bagaimana juga tidak 責打他們， eh, 佢哋知哇好 baik 過癮， dan sudah memukul mereka tuh sangat 去到呢個比 enak 魯 ya. 去到比努 Dan 伊 sampai 拆 di 咗佢哋嘅樓，插了他們的樓， semula dan juga 但是責打 merobohkan 他們， merobohkan 殺晒 把全城的人都殺光。 dan juga membunuh semuanya 加特。加德人 orang Gad. 同樣佢哋嘅父親祖宗係亞伯拉罕， Dan sebenarnya sama nenek moyang adalah Abraham. 加德人係 Orang 利亞 Gad 嘅後代，加德人是利亞的後代， adalah keturunan dari Lea. 係好重佢血緣嘅關係。基甸是很 Kita 重 satu, 視他血緣的 satu 關係， dengan hubungan darah. 佢對加德人毫不留情，但他對加 Terhadap 德人卻毫不 bah 留 suku 情。 Gad itu tidak佢 tidak 係 menanggung-nanggung. 他是馬拿西支派， Dia adalah 佢對 suku dari Manasya. Dan terhadap Lea. 利亞唔係佢母親嚟， Lea bukannya ibunya. 雅各有兩個妻子，Ya, 有兩個妻子，兩姊妹啊，利亞 Ya, 就是兩姐妹。 Yakub 利亞 ada 跟拉結 dua istri, satu Lea dan Rahel. 利亞，他的 Ada 祖先是 nenek moyangnya adalah Lea. 佢利亞生加德，利亞 Lea 生 melahirkan 加德 Gad 現在 dan 拉結所生嘅， dan juga Rahel yang melahirkan. 利亞所生去報復，對利亞所 Jadi 生 itu 的去報 terhadap 復 將加德 Lea yang lahir di itu balas dendam. 將加德 Dan 全城的人殺光， semua suku Gad dibunuh habis 殺了那城裏的人，殺了那 dan 城裡的人。 membunuhnya orang-orang kota itu. 你可以看見他的 Dan kita 殘 melihat 暴 itu 他的氣焰， kebrutalannya. 然之後咧佢報復嘅心亦都係咁，然後他 Dan 又報復好冇的是這樣，智慧，沒有 Eh, 智慧。 rasa membahasan hatinya juga tidak ada penuh 18到21節是 hikmah. 四幕 Ayat 18 sampai 基甸問 21西巴和撒母拿說：你們在他泊山所殺的人是什 Kemudian 麼樣式？ bertanya ia 基甸 kepada 問西巴 Sheba 和 dan 撒母 Samuel 拿 di 說： manakah 你們在他泊 orang 山所 yang 殺的人 telah 是 kamu 誰？ bunuh di 唔 tabor 好一 itu. 下子就跳過去。這節聖經 Sebab 不能 firman ini tidak boleh langsung loncat. 這節聖經 Firman 很 ini 重要 sangatlah 點解 penting. 呢？ Kenapa? 他泊山他泊 Kita 山 Gunung Tabor. 咩意思啊？是什麼 Apa 意思 artinya? 呢？他泊山喺拿弗他利，他 Eh, 泊山在 Tabor 拿弗 adalah 他利， Fotari. 巴拉之所在。是巴拉之所 Itu 在。 dari 巴拉係 para 拿弗他利， para 巴拉
拉是拿佛他利人， Para 佢 adalah orang 喺拿 Naftali. 弗他利他博山呢個地方咧，招聚軍隊同係敵人去打仗。 Jadi sini Maka memanggil Naftali orang 他在拿佛 Naftali 山他伯山 memanggil 那 untuk 边呢，拿 datang 佛他 untuk 利那边去召集 berperang. 人来打仗，打贏咗嘅，打赢 Sudah 了。 menang. 但係佢係當代嘅軍事領袖啊！他是 Waktu 当代 saat 的 itu 军事领 adalah 袖， 但係呢度提到咧 pemimpin. 他博山殺我的兄弟，但这里提到 Yaitu 是他伯山杀我 Tabor 的 itu 兄弟， membunuh 他 saudara-saudara 本是我 saya. 同母的兄弟。他本是我同母的 Saudara-saudaraku 兄 itu 弟。 ada anak-anak ibuku. 9節，基甸說： Ayat 他們 9. 是我同 Lalu 母 kata 的 Gibeon, 第 saudara-saudaraku 19 lah 节，基 itu 甸说他 anak-anak 们是 ibuku. 我同母的弟兄。巴拉係拿弗他利，巴拉是拿 Barak 弗他利 adalah 人， Naftali. 逼拉所生嘅。拿弗他利 adalah 是毕拉 Pila- 所生的，逼拉 Pila 就係 adalah 拉結嘅婢女嚟嘅。毕 Pila 拉是 adalah 拉结的婢女，即係 hamba-nya 拉結嘅婢女逼拉 lahir. 生咗兩個，生咗但同埋拿弗他利。毕拉 Tapi 的 saya 拉结的婢女， melahirkan Dan dan Naftali. 但 拿弗他利人巴拉係拿弗他利， Para 是拿弗他 adalah 利人， dari suku Naftali. 呢個係兩個王西巴同撒慕拿咧殺咗巴拉。 Yaitu dua raja ini Sheba dan Samula itu 巴拉呢個軍事 membunuh 領 Para. 袖，佢同米甸人打仗，佢輸咗， Waktu itu dalam 被殺。他们跟 peperangan 米甸 dan 人去打仗的时候，他们 orang 就被 Media 杀 ini 了。 Para ada 現在基甸 现在基甸起来 kalah dan dibunuh. 问这两个王， Dari dua Sheba dan Samula ini. 你杀巴 Dan 拉 menanya 是 pada 怎 itu 样杀的 bagaimana 喺 kamu 卡布山 membunuhnya. 上面殺我， Yaitu di dalam dibunuh di 在 Tabor 塔伯山 ini. 上殺我同母的弟兄，你是怎麼 Ibu 殺 yang dari saudara dari si ibuku. Bagaimana kamu membunuhnya? Aku akan membunuh kamu. 哇！佢有奉承喎，話都係有王子嘅樣式，佢哋。那 Dan 這 ada 兩個人 memberikan 就奉 kamu 承說 adalah 哦殺他們的 membunuh 時候是有 sebagai 王子的樣式。 bunuh 所以 dari 你見到 seorang 基甸嘅氣焰係點咧？ raja. 所以我們看見基甸的氣焰是怎麼樣好，呢？ Kita 既然係 melihat 咁， Gideon 王子嘅樣式 begini 好， dengan 我嘅仔 cara dari 王子嚟嘅。 既然有王子的 semacam 樣式，好，我的 magnet. 兒子一體佢。未 raja 係 yang 王喎，但係佢覺得自己係王，佢嘅王子就係益鐵，係咪？ dan juga 自己還不 maksudnya 是王， seorang 但是 raja 他 adalah 自己 saudara ini 我的王子一體，他想自己 pada 是 Sheba. 他當自己是王， 佢就 Karena waktu itu 快啲上去殺 adalah 佢啦！ pada anaknya Yeter, anak sulungnya, kamu bangun membunuhnya. Dan dia tidak berani. 你自己喐手啦，佢太細啦。 Kata dua raja ini, bangunlah engkau sendiri yang berperang kami, karena mereka tuh terlalu kecil. 所以基 Maka 甸就起來 Gideon 把他們兩個殺 bangun 了。 membunuh duanya, karena anaknya tidak bisa membunuhnya. 基甸嘅問題啊，基甸 Dan 的問題， pesan Gideon 報復心、報復 dan 心， ingin 氣 rasa 氣 bas 焰， dendam, 想做王，想做 ingin 王。 menjadi raja. 咁樣嘅人呢，這樣的人， Orang seperti 值唔 ini 值得羅波安、耶羅波安嘅年代嘅人去跟呢？值不值得 Pantaskah 耶和 orang 華年代的人 Yoruba 去跟 dan 隨 Baal 呢？ mengikutinya? 小心唔好咁， Hati-hati jangan begini. 唔好跟咁樣嘅人。不要 Jangan 跟這樣 mengikuti 子的 orang 人 seperti 應 ini. 該跟神 我們 Kita 應該 mesti 跟神 mengikuti 今 Tuhan. 日嚟講， Seperti sekarang 唔 kita 係跟邊一個國家、邊一個民族有氣焰、有權有勢，又係做王嘅。 kita tidak mengikuti satu negara atau setiap orang yang punya 唔好選擇 kekuatan. 行嗰條路啊！ Jangan memilih jalan 我哋睇 itu. 到下第二段啦， Kalau kita lihat 第 tema 2節到 kedua, 35節 ayat 22 sampai 35. 多時間去講呢 Dan kita juga sangat sedikit waktu untuk membahas ini. 就係製造偶像的基甸的王，製造偶像的王。 Raja yang membuat berhala, 基甸呢，去 Gideon 贏咗翻嚟啦。 sudah menang dalam peperangan ini dan merasa dirinya adalah 當 raja. 代嘅人咧都知道嘅。 當地 Dan 人都 sekarang orang itu juga tahu dan juga melihat. 一開始就以色列人就對基甸講：你救我哋脱離米甸人嘅手，願你同你嘅兒孫管理我們，做我哋嘅王啦。 所以以色列人對基甸 Kemudian 說 berkatalah orang 救 Israel 我 kepada 或 Gideon, 你 biarlah 的 engkau 兒 memerintah 孫和你 kami, 兒子 baik engkau 兒 baik 孫管理我們 anakmu 但 maupun 基甸就話：我唔 cucumu. 做你哋嘅王。 Dan 我唔 Gideon 管你哋， berkata 唯有 begini 耶和華 jawabnya, 管理你哋。 aku tidak akan Dan meminta Gideon kamu dan soal juga kuali anakku ini, juga tidak ada Yehova meminta kuali kamu, tapi Tuhan yang meminta kamu. Sebenarnya kata-kata ini ada tidaklah 其實佢好想 jujur. 管理佢哋。 Sebenarnya ingin mengatur mereka 但係 ya. 以色列入邊未有人立過王。 Karena di dalam Israel itu belum ada yang melakukan satu raja, dia tidak berani, tapi sebenarnya ingin 所以做了一 dari 件 melakukan 事， satu hal. 首先呢，前邊嘅
Di depan itu dua raja itu, raja Madian itu semua perhiasannya diambil dan dipakai sendiri. Sebenarnya sendiri ingin menjadi raja seperti dua raja ini. Dan maka orang Israel itu berkata, kamu menyuruh jadi raja kami, dan dia tidak ingin melakukan menjadi raja. Dan mereka tuh mengeluarkan anting-anting dan membuat satu effort ya, atau effort yang tuh yang menjadi pelayanan Tuhan tuh jadi pelayan Tuhannya. Jadi effort ini menjadi berharap mereka. Maka bangsa Israel itu menyembah effort. Ini menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Hati-hati, membuat berharap tidak baik. Menjadi berharap, jangan membuat berharap. Kita kembali Yeroboam membuat berharap. Kita membuat satu berharap untuk mendapatkan satu kerajaan, dan itu tidak baik. Dan kita melihat Abimelek, itu ada mereka satu keluarga itu yang dari kebangkitannya. Dan kita lain kali membahas. Dan kita juga melihat dan yang Gideon juga dengan karunia memberikan pada rakyatnya. Dan seperti juga Yeroboam juga karunia kepada mereka. Dan waktu itu sudah membuat satu berharap. Ada kekuatan menjadi satu jerat baginya. Dan terhadap kita saat ini, saudara-saudara kita semua, kita mesti hati-hati. Jangan mendoakan kekuatan kita menekan. Kita juga mengejar satu kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan, kamu mengikuti siapa? Dan juga tidak mengikuti suku mana, juga mengikuti satu partai mana, tapi mengikuti Tuhan. Tidaklah mudah. Banyak cinta, rasa cinta ya, yang tidak jelas. Banyak orang berkata kepadamu, menyuruhmu, menarik kamu untuk mengikuti kekuatan ini. Keluarga ini, kerajaan ini, negara mana yang lebih kuat dan bisa mencari uang lebih banyak mengikuti ini. Dan begitu dia Yeroboam tidak baik, akan mati, akan menekan kamu. Yeroboam ada satu kebaikan untuk memberikan pada kita. Ada kebebasan, kita mengikutinya. Tapi hati-hati, kekuasaan dan juga berharap ingin menjadi raja, hati yang ingin menjadi manusia. Banyak masalah. Setiap suku manapun juga banyak masalah. Saudara-saudara kita semua untuk bersama mata kita untuk melihat dengan keberanian, dengan hikmah, menjalani jalan pohon kehidupan, mengikuti Tuhan kita, mengikuti Yesus. Memohon Tuhan memberi kekuatan pada kita. Amin. Tuhan, kita dengan hati datang di hadapan-Mu. Bukan yang ini, Tuhan berharap menjadi raja kami. Tuhan, kami datang di dalam hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang satu-satunya. Engkau dalam raja dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kita mari dalam hati rendah datang di hadapan Tuhan, taat kepadanya. Mari kita bersama menjawab Tuhan kita.
候，求主帮助我们，让我们闭上我们的眼睛，但是我们的心是打开在主的面前。主啊，求你帮助我成为一个谦卑的人，要竭力进入像耶稣的生命里面。主啊，不是比较，不是气焰，不是权势做我们生命的主。主啊，我们在你面前回应你说，主啊，我们不做我们生命的王。主啊，单单唯有你耶稣，唯有你做我们生命的主，我们单单降服于你。主啊，求你帮助我们，给我一个谦卑的心。求你给我一颗谦卑的心，给我一个受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。圣灵指教我们，求你给我一颗谦卑的心，给我一个受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。主啊，求你帮助我们，帮助我更多的祷告，更多的 Tuhan, mohon bantu kami更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。 Tuhan, kami berkata kami ingin tetap mengikutimu karena Engkau ada kehidupan kami. Karena kehidupanmu kami bisa hidup di dalam bawah pohon kehidupan. Kami tetap mengikutimu, tidak mengikuti dunia ini. Tuhan, kami berkata kehidupan kami sangat lemah. Dalam orang ini, dalam banyak perbandingan, ada pembahas dendaman dan sang yang palsu. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui kami sangat sulit mengikutimu. Murid kami berkata mengikutimu, tapi hati kami banyak kami keangkuhan dan juga banyak perbandingan. Tuhan, saudara-saudara, kita di saat ini kita bersama membuka mulut kita terhadap kehidupan kita yang sangat lemah. Kenapa kita tidak berdaya di dalam perbandingan ini? Kenapa di dalam kita ini di saat orang terhadap kita tidak baik, kita banyak mengeluh. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi ini, dalam renungan pagi ini firman-Mu, Roh-Mu berkata dalam hati kami banyak telah membuat durhaka padamu dalam kehidupan kami. Kami mengakui dalam kehidupan kami ini banyak keangkuhan, tapi murid kami tidak mengaku dan banyak kepalsuan. Dan saat orang tidak mengakui, hati kita tidak seimbang dan bahkan ingin membalas dendam. Tuhan memohon
ampuni dosa kami. Kami itu selalu dalam pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Bodoh hati kami mengikutimu. Roh Kudus memohon lebih terus bersama dengan kami. Tuhan sedih Gideon, satu ayah dengan satu ibu dalam perbandingan dan juga tidak dengan jujur. Roh Kudus, Engkau buka hati kami menghadapi saudara yang satu sekandung, dan juga pada saudara ini banyak yang tidak nyata dan juga banyak ada perbandingan dengan saudara-saudara juga di dalam gereja dengan saudara-saudara seiman. Apakah kita memakai satu kedok yang palsu menghadapi mereka, dan juga dalam perbandingan dengan iri hati, perbandingan juga hati yang ingin membalas dendam, juga terus begini. Roh Kudus, Engkau buka kami setiap orang di dalam saudara yang di sini dan juga di online. Kami membutuhkan kasih karuniamu, membutuhkan kasih karuniamu. Jadi seperti Gideon terus jalan salah. Tuhan, di saat ini kami ada jalan yang berbalik, introspeksi kehidupan kami ini. Terus buat dalam saudara-saudara yang di sekandung. Tuhan, Engkau buka roh kami, introspeksi diri kami sendiri, semua rancangan dan juga tidak kebaikan dan juga sebuah pikiran yang bengkok. Roh Kudus, Engkau masuk dalam diri kami. Kami membutuhkanmu. Yaitu ya Roh Kudus, Engkau menyinari kehidupan kami. Pagi ini Tuhan sekali lagi memberikan kepada kami pengampunan dosa, kasih karunia pengampunan dosa. Kami mengakui dalam diri kami banyak kegelapan, mengeluh, perbandingan dan juga iri hati dan juga palsu, dan juga masih banyak lagi juga keangkuhan, perbandingan dan juga membalas dendam dan juga penganiayaan, dan juga melakukan banyak kehidupan itu membangun banyak berharap. Apakah kita menyembah ada Tuhan yang benar? Bukannya berharap yang kita bentuk dalam diri kita sendiri. Tuhan, di dalam keadaan saat ini, di dalam wabah penyakit ini, dalam pemberontakan ini, kami juga melihat tuh dari Amerika pemberontakan ini. Apakah ada rasa hati sangat damai enak? Tuhan, Engkau ampuni kami, menyinari kami, supaya kami di hadapan-Mu mengakui dosa kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang nyata, Engkau yang adil. Di saat kita mengakui dosa kita, Tuhan, Engkau ampuni kami. Kamu di saat itu dalam terang ini bersama dengan kami, dengan kehidupan kami ini sangat-sangat nyata seperti-Mu. Bukannya hanya murid kami berkata kami ingin seperti-Mu, mengikuti-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon darah-Mu, kuduskan kami, sucikan kami, supaya dalam nyata kami dalam kegelapan, dan Engkau Tuhan dekati kami mengikuti otoritas, dan juga kami di hadapan-Mu dan mengakui semua dosa kami. Bapa, ampuni juga dosa kami, memohon ampuni dosa kami, supaya kami bisa mendekatkan diri mengikuti-Mu, supaya kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Allah Bapa, bantu kami menjadikan bentuk seperti pohon kehidupan. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini Engkau membagikan setiap kami, memberitahukan kami sehati-hati juga kekuatan. Kami mengakui dalam keluarga kami ada satu
kekuasaan dari otoritas ini. Kamu lebih baik supaya kami tetap bisa memakai kekuatan otoritas ini. Bisa saya menjamkan mata saya itu pohon-pohon kehidupan dari pohon yang dari bibitnya dan pelan-pelan membesar dan mendengar Tuhan berkata, anakku, aku di sini buat kamu untuk lebih supaya kamu di dalam keluargamu bisa tempat bertumbuh. Biarpun pohon kehidupan itu tidak baik, saya melihat Tuhan tuh meluruskan pohon ini dan anakku, saya menanam engkau menjadi pohon kehidupanku. Tuhan Yesus, kami terima kasih padamu. Terima kasih di tahun 2021 pemulaan engkau memperbarui pandangan mata kami. Di saat kami melihat Gideon, kami melihat itu satu prajurit yang 300 orang bisa mengalahkan orang Median. Tapi Tuhan, kami terima kasih melalui firman-Mu mengubah kami supaya kami melihat adalah Gideon orang yang penuh balas dendam yang ingin menjadi raja. Di dalam hati tiada satu raja, tiada satu kekuatan seperti dalam firman. Tidak ada satu suku yang kami bisa mengikuti, tapi kami tetap hanya kami penuh hati mengikutimu. Engkau ada penolong kami, saudara-saudara yang di online. Ya, kita lihat tuh gambar dari pohon kehidupan. Kita dalam pujian kita melihat di dalam pohon kehidupan ini, dalam ini kita tuh melihat tuh satu kehidupan dari pohon kehidupan ini. Karena kita tuh memohon kepada Tuhan, kita ingin semua yang ada ini diperbaharui, kami ingin ditanam. Engkau buka mata rohani kami ini. Semua ini dalam masuk dalam kehidupan kami. Tuhan minta satu lagu firman ini dalam ini kau menerima semua itu, menerima satu pohon kehidupan. Tuhan, kami berkata padamu, kami ingin menjadi pohon kehidupan. Kami bersedia menjadi pohon kehidupan yang lurus. Tuhan, kami mengikutimu, Tuhan, kami sebagai orang tua itu satu nyata, perlihatkan suatu kenyataan di dalammu, memaafkan dan penuh menerima dan juga lemah lembut dan juga bertanggung jawab menerima setiap orang. Dan supaya kami juga ada seperti-Mu, rendahkan diri dan tunduk, nyatakan dan juga bersedia juga memberitakan. Juga ada penuh dengan kasih di dalam keluarga kami ini. Kami bangkit berdiri dan kita bersama kita bangkit berdiri dan kita memohon pada Tuhan menjadi contoh dari pohon kehidupan.
妹， Saudara-saudara semua, 弟兄姊妹， saudara-saudara 讓 semua, 我哋一齊眯埋眼。 mari kita bersama pejamkan mata. 聖靈你進入我哋入邊，光 Kau 照我哋。 Kudus Engkau masuk dalam kami dan menyinari 我 kami. 哋入邊有乜嘢嘅恐懼？ Di dalam diri kami apa yang ada ketakutan? 我哋嘅恐懼驅趕緊我哋追求啲乜嘢？ Kekuatan kami itu kami mengejar apa? 安全感係咪安全感？ Kamu 安全感， keamanan, apakah benar aman? 係咪權勢？ Apakah kekuasaan? 邊個地方富強？ 哪一个地方 Tempat mana punya 我哋追求 kekuatan? 富強， Kita mengejar kekuatan 甚至係自由。 dan juga bebas. 定係我哋入邊充滿苦毒？ Apakah di dalam kita juga banyak 比较、 kepahitan dan perbandingan, 嫉妒、 iri hati, 好想報復？ ingin membalas dendam? 聖靈你繼續光照我哋。圣灵就 Roh Kudus memohon lebih lagi menyinari kami. 我哋身為中國人， Kami seperti orang Cina ya, 或者線上弟兄姊妹，你 dan 喺 juga 中國 saudara-saudara yang di online yang juga dalam 是英国人， dalam negaramu, atau orang Inggris, orang Kanada, orang Amerika, 歐洲一個國家嘅， orang 欧洲一个国家， Eropa yang satu negara, 你與你嘅民族認同， juga dalam 同 sukumu mengakui 對你民族唔好嘅，你都係攻擊佢； yang terhadap suku kamu tidak baik, kamu akan menyerangnya. 對於你民族嘅敵人 Menjadi 難嘅時候，你就譏笑佢。 musuh 族的敌人，他有难的时候 sukumu, 你就 kamu di saat ada kesulitan kamu akan mentertawakannya. 比利伊勒人，佢哋譏笑基甸一樣。 Dan seperti Sukot yang 像 juga 基甸一样， juga sama juga. 同馬拿西人爭競一樣。 Dan seperti 马连人跟马拿西人 orang 争 Efraim dan Manasseh dalam perbandingan, 記住民族嘅仇恨， dan juga mesti 仇恨， mengingatkan 就好似基甸念念不忘。 dendam dari satu suku. 就好像基 Dan 甸 seperti dia masih mengingat dendam dari nenek moyangnya. 拉結 Rahel 利亞相爭， dan juga sama 相争， Lea juga dalam 到基甸 peperangan. 佢仍然喺呢個咒詛當中。 Sampai di Gideon juga dalam kutuk. 對利亞所生嘅加德嘅後裔，对 Terhadap 生的加德的 anak yang dilahirkan Lea di 神的报复， dalam pembalas dendaman, 包容冇完全， tidak ada pemakan dan juga merangkul, 喺自己民族嘅位置、支派嘅位置上邊， dan dia berdiri dalam suku sendiri 極其嘅報復。 dan juga melakukan pembalasan dendam. 而加德支派亦都站喺佢嘅位置， 而加德支派 Dan juga 站在 suku Gad berdiri dalam 對國家嘅危 sukunya menghadapi kesulitan negara. 比較嫉妒報復嘅心， Perbandingan 過一切。 dan pembahasan dendaman lebih besar, 要过一切， hatinya lebih besar daripada segalanya. 對自己嘅兄弟同一個都係以色列人，喺需要嘅時候餅都唔俾， Terhadap saudara sendiri juga termasuk orang 然后连一个 Israel juga saudara sendiri, satu roti pun tidak dibeli. 乜嘢追趕緊你呢？ Apa yang mengejar kamu? 你今日做乜嘢決定？
Kamu di saat ini mengambil keputusan apa? 求主光照我哋， Memohon Tuhan menyinari kita, 對付我哋嘅軟弱， 对付 menghadapi kelemahan 對 kita, 付我哋呢個喺黑暗嘅世代入邊所成長嘅扭曲性格。 menghadapi kegelapan dari kehidupan 成长 ini, 扭曲性格。 pikiran yang bengkok. 我哋每個人都自己開口去認罪， Kita setiap orang membuka mulut untuk mengaku dosa. 我都為自己嚟認罪。 Dan saudara-saudara yang di online juga, kalian juga mengaku dosa. Memohon Roh Kudus lebih lagi 安全感、 memberikan 嫉妒、比较的心， kita dari ketidakdamaian kita, keamanan kita, dan juga perbandingan di dalam hati kita. Tuhan, ampuni saya yang selalu dalam ada perbandingan, yang membandingkan sesama. 弟兄姊妹，甚至今日我哋所面對嘅顏色界， Saudara-saudara semua, di saat ini kita menghadapi atau pembandingan dari warna, dan kita berdiri di warna apa, 去憎恨對方， dan membenci 憎恨 orang sesama 攻擊對方， dan menyerang orang, 睇到好多 dan kita melihat banyak 咁樣嘅畫面。 gambar keadaan ini. 神喺邊度？ Tuhan di mana? 你係跟神 Engkau mengikuti Tuhan 跟呢啲嘅憎恨， apa mengikuti kebencian ini? 主啊，救我哋脱離我哋嘅敗壞， Engkau membantu kami lepas dari 败坏。 聖靈你進入我哋入 kehancuran ini. 圣灵经 Roh 过 Kudus Engkau masuk di dalam kami, sembuhkan 入 kami. 邊嘅不安， 除去我们 Ambil 里面 semua 不安 ketidakdamaian kami, 败坏 kehancuran ini. 贪权、 好勝 Ingin dapatkan suatu kekuasaan, perbandingan, iri hati, 仇恨嘅心， dendam, hati yang dendam. Engkau hilangkan 將 semua. 生命樹放喺我哋入邊。 Tuhan, 生命 Engkau 放在我们 berikan pohon kehidupan kami di dalam diri kami. Firman-Mu diberikan pada diri 将你的同在 kami. 放在我们 Kebesaran-Mu diberikan pada kami bersama. Tuhan, Engkau adalah satu-satu yang kami kejar. 讓我哋嚟跟隨， Supaya kami mengikutimu. 俾我哋有咁樣嘅信心 Berikan satu-satu percayaan, 同埋恩典， juga kasih karunia. 好讓我哋唔係追求名，唔係追求錢，唔係 Bukan 追求強， Kami bukannya mengejar nama, kekuasaan, dan 唔係追求 uang, 安舒。 dan 或 juga 者追 satu 求安舒， aman. 你拯救我哋， Engkau selamatkan kami. 先係我哋嘅拯救。 Tuhan Allah adalah 是我们的 yang 拯救 menyelamatkan 我 kami. 哋線上 Engkau membantu 帮助我们 setiap saudara-saudara yang di 每 online, 一個同 dan juga setiap staf yang di sini. 施恩， Tuhan, Engkau 亦都救我哋脫離 ampuni. 一切 Engkau selamatkan kami 救我们 daripada 脱离 wabah 一切的 penyakit. 瘟疫， 幫助我哋， Bantu kami, 祝福我哋。 berkati kami. 主啊，我哋願 Tuhan, kami bersedia 主愿意 mengikutimu. 跟随你， 主啊，願愛你嘅人 Juga orang yang mengasihimu, 光輝烈烈。 主愿 dia ada 日 film 头出现，光辉烈烈。 matahari bersinar menyinari. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati kalian semua.